Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Al-hadith atau kama qala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, nah khususan al-mukarram al-murabbi ruhina Kiai Haji Ali Mustaqim Matruki, wa khususan al-mukarram al-murabbi ruhina Agus Walid Mustain Matruki. Beliau pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Leple, sareng seteja para kiai pemangku lembaga pendidikan, juga seteja simpatisan alumni pondok pesantren Miftahul Ulum Leple, khususan sahibul bait se tempatin ajan kitab neng saat semangken Eki Kak Dinto Al Ustad Hashim Rosya Karno sesangat beten kaul amul jiaki langkong dimin ngiring asyukur dek kajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala atas seteja limpahan rahmah hidayah serta ma'unaipun sakit sedih ya torakin dek ke kaula seteja, sehingga neng kesempatan pagi saat semangkin kaula seteja bisa paringin apangki bertemu neng tempat Kak Dinto dalam situng acara sesangat mulja yang Kak Dinto acara ngaji atau nyopre ilmu se kemas dan bentuk dalam ngaji kitab himpunan alumni santri Miftahul Ulum Leple se beda akin neng tempat Kak Dinto lerse neng telemepon Al Ustad Hashim Rosya Karno kalaban pangarep secek raja muka-muka acara neng saat semangken kenging ridho dari ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pun apa hajat saya seeka hajat kaula seteja paringan kenging barokah serta hidayah dari ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kong langkung acara neng saat semangken secara kebetulan ben kelersen asareng kalaban Pak Poloare Epon dari pasetena almarhumah Surani Raja Epon dari Al Ustad Hashim Rosya Karno. Moga-moga beliau almarhumah kenginga pangaporna ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala manabiki agaduan kesalahan serta dosa ben moga-moga yang ke derajat epon mengku ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ente patakinah neng suarkan ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu moga-moga tetap ya torakina dek kejunjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban pangarap secek rajana moga-moga kaula seteja tetap kenging syafaah dari beliau fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para rabu, para kiai, para asatid, seteja alumni serta simpatisan neng saat semangken beten kaulah sebagai pemandu acara neng acara seperti mulai neng saat semangken seperti kita ikuti bersama neng saat semangken engki Kak Dinto seperti biasa acara sepertama bedi buka kelaban pamusan Ummul Quran suratul Fatihah juga elanjutakin kelaban pamusan Yasin bersama tor elanjut kelaban pemausan tahlil bersama sampun Kak Dinto engki Kak Dinto ngaji kitab atau ajian kitab sehal Kak Dinto badi epandu langsung sareng beliau Al-Mukarram Agus Walid Mustain Matruki ben kaangkuy seterus epon seampuna pemausan kitab Kak Dinto pembahasan pertanyaan umum sekak dima pertanyaan umum ampun emaus pada pertemuan sebelumnya ben ampun teredar badan undangan
engki Kak Dinto mengenai batasan umur dari anak yatim akati seampun yastani para panjenengan saat semangkin pas seterus epon engki Kak Dinto acara penutup garis miring doa bersama. Namun pengarep dari Sohibul Bait dari beliau Al Ustadz Hasyim Rosia Karno karena neng saat semangkin kasarengan kalaban acara Pak Polo Arian dari pas telepon almarhumah Kak Dinto deki Kak Dinto beda undangan umum dari tetangga juga tantretan saya jauh Kak Dinto pukul 11 seengke sebelum acara Kak Dinto lober atau ngarep dek seteje tantretan alumni keangkui nunggu acara undangan Kak Dinto. Jadi nyoon kelaban sabar epon sebelum acara undangan Kak Dinto lober le Kak Dinto seteja alumni tantretan para kiai para asatid esona nunggu acara Kak Dinto keangkui menyingkat waktu ngereng acara neng saat semangken Kak Dinto mulain acara sepertama pembukaan pemoson Ummul Quran suratul Fatihah sehal Kak Dinto ngemis keangkui memimpin dak selerpon semulja Kiai Haji Ali Mustaqim Matruki keangkui pemausan Yasin bersama kalau nyuun kelaban seteja hormat keangkui memimpin dak selerpon semulja Al Ustadz Maulana Yusuf Al Haj keangkui pemausan tahlil dak selerpon semulja Kiai Muhammad Nasib ban keangkui pemoson doa engki Kak Dinto nyoon kelaban seteja hormat deki keangkui memimpin dak selepon semulja Agus Walid Mustain Matruki Kak Dinto bedena acara neng saat semangkin korang sareng langkonga pribadi dari Badan Kauli sebagai pemandu acara nyoon sapora saya raja-raja epon wa akhiron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وحملات العرش العظيم وخصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنن ولي سمو وعلى كل ولي وولية حسب كانوا وغيث هذا الزمان شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ومعلمنا ومن أبجزني وإلى أرواح أسعد شمس العارفين وإلى أرواح مالك وإلى أرواح محمد Bidari وإلى أرواح Kiai Matruki وإلى أرواح Pujuk Rasi وإلى أرواح Pujuk Suci وإلى أرواح Pujuk Rombo وإلى أرواح setuju sebenarnya asta perhubungan syai'un lillahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الفاتحة إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدادنا وأمامنا وأمهاتنا وأخواننا وخالاتنا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عما شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة khususan ila ruh jarangku kula pai surani samoga sareng Allah saparatusanna pun samoga sareng Allah ya kadir cedek pun samoga sareng Allah itremah amal fa bisafati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يقدرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا آمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أستغفر الله هل آدم 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 لي ولوالدي 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 العظيم لأهل القبور أستغفر الله العظيم لأهل القبور أستغفر الله العظيم لأهل القبور أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أفضل ذكره لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله khususan surani muka-muka sabar rasa tujuh sana biridallahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah al-fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi majlisina hadha wa fi majmu'ina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman min qawli la ilaha illallah wa masabbahana wa masaddayna wa mastaghfarnahu hadiyatan wa sadatan wa rahmatan nazilatan wa qadmu dhalik. Allahumma ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekak dinto rangkaian pemosan pembukaan serang yasin tahlil serta doa. Seterusnya pun yang kita dinto lanjutakin kelaban ajian kitab se halka dinto badi pandu langsung sareng serpan sumelja Agus Walid Mustaqim Muturki se badi maos yang kita dinto mana pita kalib faslun syurutut tayammumi kak dinto ban untuk pemosan kitab kak dinto waktu pun 10 sampai 15 menit SN gelaban hal-hal saya tak pahamin sareng kita bersama pas sampuna Kak Dinto deki sesi pembahasan pertanyaan umum dan selepon semua aja tinang-tinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil وعلى الملائكته وكتبه وإلى الصحابة المقربين وحسننا سلطاننا ولي أشهد قدر جلني وسننا جميع أولينا وجميع أولاد سعسنا وسننا جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وخالاتنا وإخواننا سبقونا بالإيمان ونخص خصوصا إلى جميع مشايخنا ولمن حقنا علينا وخصوصا إلى كيف دري ونخص خصوصا إلى Kiai Muhammad Syafi'i wa khususanina Kiai Matruki wa khususanina Syaikhuna Abdul Malik bin Haji Badawi bin Kabahullah Cirangan wa zawjatihi Bilqis wa khususanina Kiai As'ad bin Kiai Hamsan Arifin bin Kiai Ruham Sekolah wa zawjatihi wa khususanina Kiai Hasyim Asyari wa khususanina Syaikhuna Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif wa khususanina Kiai Nawawi Al-Bantani wa ghafarallahu lana wa lahum dunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususan ila mu'allif dan kitab Safinatun Najah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami wa khususan ila Syekh Al-Alim Al-Fadil Syarh Kasyifatun Najah Syekh Abdul Mu'ti Nawawi Al-Jawi ghafarallahu lahum ma dunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannif bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل شروط التيمم عشرة أن يكون بتراب وأن يكون التراب طاهرا وأن لا يكون مستعملا وأن لا يخالطه دقيق ونحوه. Faslun tining paneka situng fasol surutut tayammum tining banyak syarat tayammum ma'asyaratun paneka bada 10 robana 10 ayyakuna paneka kutubadah bitu pun apa tayammum bitu robin kalaban abu
wa ayyakuna ban kutubada at-turabu punapa abuh tahiron paneka suci wa an la yakuna ban kututada punapa abuh mustakmilan paneka mare yang kui wa an la yukhalitahu ban kututa acamporhu da ka abuh dakikun punapa tepong wa nahwahu ban sarapana tepong wa an yaksidahu ban kutu asa wa ayyatayammama ban kutu atayammum pasiraman li kulli fardin eka andi saben-saben fardhu. Faslun fasol ka dinto nerangakina masalah syarat-syarat tayammum. Iki ada iki ka dinto ampun jelasake tentang asbabut tayammum iki ka dinto. Pertama karena taden aing, ben karena kering, ben karena buteun ada ka bareng se de ka hewan se muljah isara. Makin depak de ka syarat-syarat tayammum iki ka dinto napa sekocak syarat tayammum iki ka dinto bareng seharus eka lakoh. Napan sebarang kudu eka lakong iki ka dinto bade 10. Sepertama iki ka dinto kalaban abu khalison sebersih. Tangki. Senomor 2 iki ka dinto abun kila kudu soceh. Ana pamik kudu soceh karena bedebunah Allah taala fatayammamu sa'idan thayyiba. Fatayammamu maka atayammum ban kafi sa'idan ka abu thayyiban sebagus ay turaban tahiran artinya abu se soceh. Wasalisu ban nomor 3 an la yakuna musta'milan iki ka dinto kudu abun kila beni abu selamare yang kui dalam ngelengakin hadas umpama nakikan itu akantah mare ngelengakin untuk najis mughalladhah kata ki najis berak tadi mare ngasai sok kurusok engan temanco napa guys. Senomor 4 engki ka dinto an la yukhalitahu dakikun wa nahwahu abunakilla kudu tak campur dari tepung wa nahwahu ban saropana akan ta acampura minyak zafaron saya bisa abernain dek ka tepung killa karena menimbulkan kepadatan bagi abunakilla. Wal khamis nomor 5 dari syarat tayammum engki ka dinto ayyak sidahu kudu asajeng kella orang de ka abun kella asajena kuwa ngalle abuh de ka anggota seyosap. Wasadisu ayyak an yamsaha wajhahu wa yadayhi engki ka dinto kudu ngosap de kamua bentanengah man kele bidorbataini kalaban 2 pokelan le ka dinto engki ka dinto harus kalaban 2 pokelan de kabuh. Misalkan ini ke secara syarat wa in amkanat tayammamu aklan bidorbatin sanajan kongang situng bidorbatin kalaban situng pokelan bi khurqatin kalaban serbet serbet atau kalaban serbet lapan lapis au nahwaha atau sarabana serbet atau kain secare bi an yadri bakalaban kutu pokolaki kalaban pokolaki bi khurqatin kalaban sabokolan ala turabin atas abung wa yadua ala wajihi wa yadaihi ma'an wa turaban cek saking sini kah meskipun ko ngagela meskipun neka misalkan serbet lagi dan neka meskipun ko ngang sabokolan heba kabung usah pagi ke tanang bitur tebin kalaban secara berurutan neka pakun tak bisa tak cukup ikut cak tayammum meskipun gila ikut cak kalaban serbet pakun tak nyebut kenapa engki kan itu harus kalaban 2 pokolan bidor betaini harus kalaban 2 pokolan kila pun jelas di dalam tangki. Wasabi senomor petok engki ayan zilan najis awalan yang kiki kaduto kudu ngilangaki najis pertama nah. Jadi sebelum tayammum kiki kaduto kudu ngilangaki najis baik sebagai badan atau sebagai tempat. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu senomor belu yang kiki kaduto kudu ijtihad sebelum tayammum. Sebelum ijtihad ke kiblat sebelum tayammum. Itu apa? Maksud kaduto orang sebelum
atayamum engke kadito kudu ijtihad kudu oning eka mabara eka matemor sakadito. Dadi manabi bada orang atayamum tadi bada orang posang entar ka aras pas tak magi aing atayamum taun yang jak kesabara jak kesatemor maka tayamum gendek nek tasang sakadito. Maka orang pas atayamum menika kudu ijtihad fil kiblati qablahu sakadito. Sebelum atayamum kudu oning arah kiblat eka amang menika. Mun tak oning arah kiblat berarti tayammum gendek engke kadito tasa. Jadi syarat tayamum termasuk engke kadito kudu oning ijtihad fil kiblat, kudu oning arah kiblat. Mun tak oning kita tak sah tayammum. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti ban tayammum kadintong wa tasik nomor sangat boleh kudu isamainah matok masukan waktu ki mon sebelum adzuhur atayammum ki tasa. Karena kenapa? Karena tayammum kadinto keng kana darurat, karena listibahah, karena ngamri bendenga salat. Wa ayyatayammam ban kudu atayammum likulli fardin nomor 10 ki kudu atayammum likulli fardin eka andi saben-saben waktu. Jadi ketika salat duhur ki kadito ketika masuk waktu duhur ki atayammum untuk istibahatis shalah ki kadito kudu waktu duhur. Mana bi asar ki kadito wajib ki mare asar. Karena fala yajma'ah bitayammumi wahidin wa in kana mutayammumu sabiyan fardun kas-salataini aw tawafaini li annahu tahiratun daruratun fayuqdiru bi qadriha wa yamtana'ah al-jam'u bainal khutbataini bainahuma bitayammumi wahidan. Faslun tining paneka situng fasol furudut tayammumi tining fardonah tayammum khamsatun paneka badelema ropana selema al awwaluh tining sepertama cukup ya ki ngereng bahas arang tadi ki pangarep dari badan gaula senau sokone ki kaduto saya harap cuman apol kompolah ki melar muka tepangkian semalam makian melar muka pena berokah ki badan gaula ngarep marina lastaren ngacing tero tak jeung lancing ki tero bade bahas tentang kemajuan pesantren atau kedepannya bagaimana sakadito lagi mele tak semolona kitab mololo sakadito ki ngereng sadahrawi sakadito bedena pemusan seampun emau sareng beliau walaupun sekonik debuna beliau muka-muka barokah serta manfaat jika dinto pakun mengalir kepada kita. Seterusnya pun ngadinto ngereng mapola beda hal-hal sebek tak kepaham serta kejinggal dalam pamausan sikit buruk kadinto beda sekorang difahami atau beda sekorang kurang jelas bagi kita ngereng kita bahas bersama neng saat semakin ngereng dek setuju muta'allimin bagi para sengacih ngereng ignoran tanangko. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kula belum paham kaditu dalam wa ayyajatahida fil kiblati ki puru kadito bedi contoh saumpama beda orang masuk ke alas sampuna masuk ke alas kadito depak ka waktuna salat sedangkan dalam masuk dalam alas menika subuh ai kinto kudu ijtihad adab kiblat menabi gi puru kadito seupama paposang letak oning bere tak oning timur de jelau bahkan sepas de kaki belet paneka tak oning
mungkin sedeti pertanyaan karena ki buru kadito mungkin ketinapa kadito tak sa tayamum saupama panika kayakinan ten kula adep kiblat bahkan dalam adep saung kuna panika saupama napas adep deja kayakinan ten kula adep kiblat le pertanyaan ten kula katinapa hukum tayamum ten kula saampun tayamum karena untuk asolat saya jelas Nabi tayamum panika tak sah sejelas solat panika tak sah bahkan kayakinan ten kula ikinto ayat tahid ten kula dari tengah-tengah ten kula panika adep kiblat le pertanyaan ke ten kula katinapa tayamum ten kula sekadinto dari ten kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinto untuk tasheh deki sareng beliau keng-keng. Kak Dinto beda hal saya tak paham ataupun untuk kita bahas lebih cerbeh boleh Kak Dinto tentang bedana ayyajtahida fil qiblah. Yang perlu kita ketahui sebelum epon ijtihad nikah tengah kula ban sampian keangkui madhep dek ke kiblat kalaban arte manabi kita ampun ijtihad caipun kita lampun ijtihad madhep kiblat le Kak Dinto insyaallah Kak Dinto seampun madhep kiblat. Jadi dek seteje pospo asatid ngireng pola bedese aja ngarapin sholat nikah masa mana bi ampun ilmu bakto ara-ara atau tengah upamanya tengah atase kata oning bere kata oning temon layakin pon cek ngadep da oning cek arah bere arah kiblat ya ampun naik kawan ini kalau bukan keyakinan ijtihad nikah hukum sah. Bismillah. Aliyakino laya selalu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sekelangkung deka Ustaz Damhuri. Semakin sebelum masuk deka keduna Ustaz Ahmadi terkait dengan faslun surutut tayammumi asyaratun ayyakuna biturabin senomor situng senomor 2 wa ayyakunat turabu tahiron senomor 3 wa alla yakuna musta'malan senomor 4 wa alla yukhalatahu daqiqun wa nahwuhu senomor 5 wa ayyaksidahu senomor 6 wa ayyamsaha wajhahu wa yadaihi bidarbataini senomor 7 wa ayyazila an-najasata awalan senomor belu wa ayyajtahida fil kiblati qablahu. Ini kata ki pembahasan masuk senomor belu. Pertanyaan pun beda orang masuk kara ara sedangkan depak kara ara itu tak nemu aing bentak nemu syarat-syarat selain kecuali abu kan sebenarnya semakin pertanyaan nah besa'a le saya bitong sani kamangkin tayammum napa sholat dengan sepan ni katangi semakin manabi tayammum sepenting masuk ke konteks nomor 9 wa ayyakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti sepenting masuk waktu kan sepan ni kabon artinya tak bingung mun masalah waktu napa ni kala mancing kan sepan ni seterusnya pun pertanyaan tak mangki aing cuma mangki abu keng mon orang kan beda dengan sebenarnya kan intina artinya ilmu arah panika mon orang lain kan beda lebih-lebih orang semokim neng daerah kapanika le bentuk ijtihad dari panika meriksan tidak ke orang seahli ibadah ini kan termasuk bentuk ijtihad sepertama dikeluh oke masuk sepertama senomor 2 mana bikin la sobung orang sekali semakin ageduan keyakinan bahwa kak disabara ternyata ada je berarti benih yakin nyaman panika berarti upamana ternyata ada bara pas tepak kada aja dia tepaan panika apa prasangka juga napa katina pakan sepanika prasangkana coba semakin olatin nang halaman 35 akasyifa
wasaminu ayyajtahida fil kiblati qablahu ka dinto tengateng dalam kiblat sebeluma atayamum ay qablat tayammumi qabla qala Ibnu Hajar fil Minhaj al-Qawim. Falau tayammamu qabla al-ijtihadi fiha lam yasih qabla alal aujah. Membeda orang atayamum sebelum ma ijtihad fiha lam yasih. Aneka atayamum sebelum ma ijtihad aneka tayamum ampun tak sah. Beda orang kasasar ka di makiblat makin beberapa lain makin bertayamum sebelum ma ijtihad aneka tayamum ka dinto tak sah sepanika. Jadi apa boleh ki masuk ke salat sepanika nang bab tayamum bisaus ka dinto ampun la tak sah. Qala Asy-Syarqawi hada dhaifun fayasihu, tapi mana bicepon Imam Syarqawi ka dinto asa tayamum sepenting ba'da dukhulil waqti samarena sepenting samarena masuk waktu walau qoblal ijtihadi fil kiblati. Tapi bacaan Imam Asy-Syarqawi kak dinto pendapat kak dinto termasuk dhaif asa atayamum sepenting samarena masuk waktu walaupun qoblal ijtihadi. Walihadza tasihu lamun cepon sepanika berarti sah bisa ki salat epon sahi sahi semakin abali kabab ijtihad sepertama gela cepon dan gela tak Ahmadi iki manabi beda orang pribumi sebeda ing nengisaki terapaneka aneka kan meriksa nika ada ya entah orang sehingga bela paneka cucur ben puntan kan wallahu alam sepenting kita sudah ada ijtihad pada benoreng kak dinto dari robatal enteraga pamekasan atau enteraga umpen ternyata ada pak kerampenang pasti ka bela kadeje aneka teti orang nika pas kada jongku mesalepon aneka semakin beni bab kasasarang bab beni bab posa nga seebitong bab ijtihad dengan sepanika lepesan. Pasti nomor 2 debu sigela manabi ampon telah sudah mempunyai keyakinan kak dinto anikat sudah bentuk ijtihad sudah mempunyai keyakinan bahwa kak dinto kiblat nikah sudah berbentuk ijtihad dan saya kak dinto saya maksud tak ijtihad ya artinya sepenting niat dari Allah adalah anak misalah dan nikah benih bentuk ijtihad mencepon dan gula Ahmadi. Jadi manabi cepon dan gula sepertama mon beda orang pribumi. Nomor 2 kak dinto bentuk kehati-hatian ijtihad kak dinto lampon tengah ben waktu ampon sangat sakoni le kenika pas tako termeter enika pas teke tak jepok waktu manabi tak depok dalam semana musafir karena reng posang tak kotu dapat kasor bejo maki dapat kecilkung dan kadang mengkedung posang pada posang kan siapa nikah iki sekak dinto tambahan Ustadz Ahmadi manabi diki selain beda saya nambahin ngereng nyatore. Segat dinto sebagian pendapat boleh tentang ijtihad secara inti sepenting secara garis besarnya ketika ada pak ke arah kak dinto lo langsung atayamum artinya sepenting ngali abu pas atayamum lo sepenikah artinya ketika ongko yakin setiap ada ke kiblat sepenting segat dinto sebagian pendapat artinya manabi pas langsung atayamum lenkah ada pendapat saya ada buakin tak sah ibaratnya pun ampun emau sareng Ustadz Rafiq Kipuru bahwa atayamum sepenting lah masuk waktu ban ijtihad madhab kiblat kak dinto ampun asa sami sareng asolat 4 rakaat setiap rakaat kak dinto ada tebita
atakbir adab kabare ketika rakaat nomor 2 adab ke lauk nomor 3 adab ke dejeh nomor 4 adab ke temor sekat dinto sebagian pendapat mungkin beda saya nambah na boleh ampun iki talangkong Ustaz engki ngereng seki buru si sholat atakbir adab lau rakaat pertama adab lau rakaat kedua adab bare ketiga ke deje keempat ke timur ini kan apa ikin tuh kok posang orang penik Ustaz pulane anu napa etas kendaraan kan butuh dek nikah butuh penjelasan di impian ini kan nangkin jelas kita kok orang nikah asolat ikin tuh orang sinun gelenon segi gak dito segi buduk pas engkan tadhrawisa takbir pertama tebere kedua bisa dipahamin insyaallah manabi neng kak dinto bani neng ra-ara kak dinto ampun paham manabi langker kadang adep ke timur jadi kak dinto insyaallah tak kira posang adep kiblat kabare kecuali ketika bade arih keangkuy rasdul kiblah sapon apa derajat adep kabare de jenah ben adep kabareen sangat dinto insyaallah kak dinto se iya torakin ten kula ngelanjutakin dari pembahasan atau ibarat saya sampai yakin sareng Ustaz Rofi kak dinto debuna Imam Ibnu Hajar segala kak dinto sebelum ijtihad neng esitung tempat baik sebada neng ra-ara ataupun sebada neng tempat umum sebelum ijtihad madhep dek ke kiblat kak dinto tayammum tak sah kak dinto sepertama debun Ustaz Rofi gele namun ede buakin Imam Asy-Syarqawi pendapat kak dinto doif artena kak dinto debuna Imam Asy-Syarqawi kak dinto kak dinto asa tayammum masih penting masuk dekah waktu walau qablal ijtihad walaupun sebelum ijtihad fil kiblah dalam kiblah walihada ben karena beda pendapat seengan panikah tasihu salatun man shalla arba'a raka'atin li arba'i jihatin asa salat orang sa salat 4 rakaat li arba'i jihatin de ka 4 arah-arah kak dinto artina kangkui ijtihad boleh manabi pon selok puto ijtihad artina selapun jelas akatin eka dinto madhep kiblat kabare walaupun derajat kak dinto tak sami misalkan ondungah kabare derajat 80 derajat atau beda sesepita derajat kak dinto lalu tadi pembahasan neng tempat kak dinto seteti pembahasan sekotu ijtihad dekah arah kiblat akati ijtihad dekah arah kiblat dalam tayammum kak dinto jadi walihada nang edalem kak dinto taswihu salatun man shalla arba'a raka'atin li arba'i jihatin bila i'adatin kak dinto mungkin sakak dinto sedari ten kula mungkin beda hal ataupun pemangki selangkong-langkong menjelasakin kak dinto ngereng ya toren talangkong pola menabi ini kata kok non gelenon orang sita anu nikah kurang anu Ustaz contoh pola se 4 arba'at jihatin panika menabi itas kapal contoh na Ustaz atakbir seupama ladep kiblat karena putar bi kapal si jelas orang panika pegun mancing cepon orang adep kiblat bisa jadi kapal panika putar haluan salah mojur debara bisa jadi kedeje berarti orang ini kayak ebekta kapal Eki memang sekak dinto namun pembahasan kan kula abali dek ka pertanyaan seakati pertanyaan sampean kula leni kan ngra-ara letak mangkibet beden edi mabere edi malao edi madeja seumpaman ijtihadnya madhep dek ka kiblat seumpaman akati de bunatan rofi sobung orang pribumi leni ka ijtihad la madhep dek ka kiblat misalkan ternyata lekak dinto adep ka lao arah kiblat badan nang ebere sakak dinto manabi seakati ka into badan nang etas kapal engki ampun lumrah kita ketahui bahwa seumpaman atakbir misalkan bi kapal ekibe motor adep lao adep daja kak dinto ampun beni perbandingan kalaban ijtihad dalam tayammum kak dinto ampun bahas ning bab salat iki sakak dinto mungkin beda hal ngireng iki kak dinto estona sana manabi se atas kapal kak dinto ampun engki cek jelas agak kak dinto se
takok dan kula korang pemahaman tentang ijtihad dalam arah kiblat pada ben ijtihad dalam tayamum kak dinto ngereng. Jadi dek tantretan dek seteja kiai asatid pembahasan tentang walihada taswihu sholatun man sholla arba'an rakaatin li arba'i jihatin bila i'adatin kak dinto ngereng. Tak langkung masuk istihpun manabi pendapat abdina kak dinto untuk ijtihad kak itu akadi pangapora sebelumnya kan tak perlu bahas lanjut pak lah ijtihad pun lah sah kan itu dari bahasa kan tak pun ijtihad dari empat arah bodoh orang apa jangan duduk lau asa muncan tibi lemadep kiblat sekai itu manabi tak kalet Ustaz ke pun Ustaz Dahrawi bodoh orang adep dek timur can tibi la ijtihad dek kiblat asa bodoh orang adep dek dojo kencan tibi la ijtihad yakin dek kiblat kak dintoh asa. Dari tabuna Imam Asyarqawi guru Ustaz Dahrawi ketika dintoh makin Kak Dinto lebih jelas minta bingung cuma semakin ki buru abadi masalah adab kiblat ban punten ki menurut ijma ulama keluarga Nahdiyin tim falakiyah Kak Dinto adab kiblat Kak Dinto mun istilah Kak Dinto kan adab kabare le adab kabare ini Kak Dinto aneka maksimal 45 derajat. Artinya kita cek ngepas adep kiblat ka beredeje misalnya Kak Dinto beredeje adep ka berelau aneka hitungan kiblat dalam bab salat hukum asa menurut tim falakiyah ijma ulama Nahdiyin sebede sampang di bari saya bahas Kak Dinto jadi 45 derajat semakin saya maksud teti permasalahan Kak Dinto debuna Imam Asyarqawi Kak Dinto walihadza tasihu sholatu man sholla arba'a raka'atin li arba'i jihadin bila i'adatin kan panik saya bahas tadi seperti permasalahan semakin tafsirna tat Ustaz Dahrawi mungkin mana bila tayammum maka dintu ampun sa atakbir kasekam salah situ ngasempak derajat sapane mungkin ini kita Dahrawi Kak Dinto sa adep kada engki kalau engki katemor engki kabar engki sepenting ampun yakin bahwa kan itu adep kiblat pengertian Atta Ahmadi takbir pertama adep kabar takbir nomor 2 adep kalau kan sama nih katangki takbir nomor 3 adep katemor ane kagak bahabau banget sama nih kayak maksud Ahmadi mafhum Atta Ahmadi mungkin Muntarah mati tibi paham kita kok mustamiin selain sekarang tangki iki pon pemabhum iki segala kau bisa sepenting setuju ampun pada mafhum Kak Dinto diki mana bi beda pendapat selain ngireng nyatoreng iki ngireng Kak Nika tak langkung untuk pemahaman Lenika mohon papalitaki karena pun banyak komentar dan Nika sedunia sudah menyaksikan jalannya acara pada siang hari ini karena acara live streaming. Eki ngereng pola pada pendapat selain Eki saya maksudkan gula kurang lebih akati seiyatorakin Ustadz Rofi karena walaupun katipon pona apa manabi dalam solat Kak Dinto takbiratul ihram akan sekalian si aniat Kak Dinto ngereng selain Iskal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bahas tayammum harus istihad ngadep dek ke kiblat engki panika perlu pahami kada tentang istihad
istihad pemahaman secara biasa engki panikah tengah teh otabah kata lainah mencari kebenaran. Artinya semisal tukang bengkel pak istihad soro abdah kan tak mungkin. Intina istihad nikah pak kontengah teh sesuai kelaban pangaoning anah aban tipi. Semisal istihad nyari kiblat, istihad nyari kiblat bedah lapangan arah-arah otabah lapangan, terus tanda-tanda untuk mengetahui kiblat nikah taoning gelak tada mata areh se menimbulkan nikah beda ibarat beda temor, tada tanda-tanda bedenah manok timbul dari kimah, tada tanda-tanda sejenah le nikah baru nyamai istihad manabih sambian semisal taoning dak ka kiblat ibun kimah. Lah istihad kelak perlu digarisbawahi bahwasanya kelaban pangoning natibi mun pangoning natibi ni ketaoning dengan tanda-tanda maka orang gelak oleh asolat kelaban empat arah akati saya jelasaki nang kitab. Manabi ampun beda istihad gampangah bedena orang atau bedena mata areh baru eka disah ampun temuh istihad. Manabi tada istihad tada unsur untuk menemukan unsur tengah teh maka boleh asolat untuk sholat empat arah. Mengenai ekapal ini kearit perkara saanyar datang. Manabi perkara saanyar datang engki panikah hukum atau syariat abri kemurahan sehingga manabi orang head tak kenging asolat juga tak kenging qadha. Manabi sholat 4 rakaat polan se musafir sehingga 4 rakaat nikah bisa erengkes jadi 2 rakaat nikah manabi bedena arit bahasa kita kisah masakoh kimpon mana sekali Ustaz masuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak langkong sebelum Ustaz. Saya kata paham dan gula begila bengobeng mun pamaham na polana. Saya maksud ijtihad kan ki pula jelas saya paparaki bahwasanya ijtihad ka dintoh mencari kebenaran. Dan yang ka dintoh mencari kebenaran tentang ponapa. Napa nyareh aing napa ngadep kiblat artena atayamum napa harus madep kiblat napa dalam nyari aing karena sepemaham naten kula tidak ada syarat yang mengatakan syarat tayamum harus adep ke kiblat. Siapa nikah ampun Ustaz talangkong Ustaz saya gelak waneka bahas ekinto wa ayat tahita fil kiblati tengah-tengah untuk ngadep kiblat benih tengah-tengah untuk nyari aing mun kero nyari aing insyaallah mereka tidak jadi pembahasan untuk adep kiblat nekat jadi syarat ekinto bahwa orang atayamum gak dinto kudu tengah teh adep kiblat ben bekelek gak dinto ampun paham bahwa jika situng orang gak dinto taoning arah sudah gak dinto napa ijtihad adep kiblat dari keyakinan orang gelak maka pun lah jelas begelak kan itu tayamum panika sah sejak di pembahasan begelak sering dan gula saya cari kata derawi pulang gelak inomere rakaat contoh aki ke solat rakaat pertama di laut upamana mereka 4 arah jadi dan gula tak paham bisa ditangkap sepertama dari Ustadz Husnan Kak Dinto pun jelas Ustadz bahwa fasolah Kak Dinto syurutut tayammum Kak Dinto syarat tayammum le Kak Dinto se nomor belu nikah kudu ijtihad dalam kiblat Kak Dinto syarat Ustadz ampun fasol syurutut tayammum Kak Dinto syarat tayammum sepertama ben kaangkoy ijtihad nikah ampun cukan bahas le Kak Dinto kudu ijtihad fil kiblah manabi dalam nyari aingah
Kak Dinto estona sejelas ampun ijtihad dalam nyari aing artina Kak Dinto agati sekita kaoningin manabi ampun sa palalaan panapa kakir bere paningal kakir temor kakir lau kir jajani kala la ampun tak mangki aing agate sekater si ampun ikaoningin kita lenika la dadi masuk deka sebab tayammum sebab se oleh tayammum sebab Demikian syarat sekutu ilakonin. Kak dinto jelas Ustaz manabi ijtihad fil kiblah lenika termasuk syarat syurutut tayammum ampun. Le agak kitab saya bahas Kak dinto mengenai tentang debuna Ustaz Ahmad Kipuru mungkin khilaf ataupun memang kekurang pahaman ten kula tentang tasihhu salatu man shalla arba'a raka'atin bi arba'i jihatin artina beni maksudatan kula beni pas pertama takbiratul ihram dip kabara merdua takbiratul ihram dip kadaja punten beni sagak dinto karena dalam salat kak dinto takbiratul ihram cuma sekalian mungkin ampun perjelas sareng Ustaz Rafiq sareng ustaz-ustaz selain ketika dinto ataupun mungkin memang khilaf dari ten kula tentang pembahasan kak dinto ngiring palersakin manabi se tentang syurutut tayammum jelas emaus kila ampon faslun syurutut tayammum kak dinto nerema Ustaz katok dari Sail setempel meriksana leres kedunatan husnan sigi buruh kak dinto se maksud termeter atau ijtihad paneka napa nyarena ainga napa nyarena abuna napa bab tayammum aneka saya kabela nang nomor belu wa ayyajtahida fil kiblati qablahu artinya sebelum atayammum lakan berde keyakinan bahwa neka kiblat sebeneka intina artinya bene pas nyari abu kaada bene ini kang saya kudu ada mana bigu deban sampean kasasar aing sobung aneka saya kudu ada ijtihad bene bab abu lagi neka perlu perjelas kena terusnan leres ben pole bab kasasar kak itu bene cuma bede neng raara monjepon mas tuan Haji Mohsi kak tuan Sahrul kak itu kak tuan Haji Maulana kak dinto si kasasar dan kadang makai hotel bede jadi kapan masuk ke hotel compon orang mulai kota lah berdoa adup tak pangkia adup cuma kak disang mana bisa biasa latel hotelan biasa na bede arah kiblat beda penunjuk biasa nalih nika idilum nyaren ampun ijtihad dadi tak kudu beda nang ra-ara sekali tadi dadi ampun lapon ngakli tanghi ngereng lanjut amanah bila sobung ka dinto eta sehaki ka Al Mukarram tak langkung tambahan masalah ijtihad segi buru ka dinto bi arba'a raka'atin bi arba'i jihatin seka dinto lagi beda se ngartiaki kak dinto arba'a raka'atin kak dinto memang dalam 4 rakaat kak dinto beni situng arah umpamaipun neng situng tempat kak dinto tak mangki arah se kayakinin namung mangki situng arah untuk pertama kali takbiratul ihram le nikah ternyata pada rakaat kedua meyakini arah yang lain maka itu diperbolehkan untuk merubah arah mungkin gitu maksudnya karena kemarin saya sempat mendengarkan itu pengertian dari Gus Bahauddin Nur Salim itu memang yang mencontohkan seperti itu jadi untuk takbir pertama dia sudah ijtihad menghadap ke barat misalkan lah ternyata pada rakaat kedua itu dia kok keyakinannya itu berubah kok ternyata arah kiblat ini ke utara jadi dia itu harus ya merubah ijtihadnya yaitu menghadap ke utara seperti itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gularan kesesamangkin pertanyaan masa kanto samangkin neka kan biasa ngakui abu tapi mon pas andi terbang kapi ko laku ngeleleng sa lebereng sobung abu dan kini kapasikan tak napa-napa pon laba bener TV soalna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kika itu masalah wa ayajtahida fil kiblati. Kipuru Ustaz Osnan reksanin saya kocak ijtihad ka adito napa tada syarat untuk ngadep kiblat. Memang tada syarat lagi. Cuman kula kala amain wa ayajtahida fil kiblati kutu ijtihad sebelum atayammum. Lah kocak ijtihad kuat bi kula lah kan makna kotuh oning sekarang tadi karena mau jelas benih pasti syarat sebelum manwah kudu ada kiblat huntan kotuh oning sebelum ma'atayamum ka emah kiblat bagi bagi rek Indonesia yang kak itu ya ki kebedak aja sagoni tadi mana be reng Yaman abek adep ke aja sagoni karena Yaman itu berdela on Mekah tadi kika itu sesuai itu bagi dalam rukun senomor syarat senomor belu wasamin kika itu walihada tasihu salat min salat man shalla arba'a raka'atin li arba'i jihatin bila i'adah kika itu masalah ijtihad kiki saya lagi Ustaz Wasi ada bagi al yakinu la yazalu bisyak sekali itu lagi. Dan nomor 2 yang kita dinto abdina sependapat sarang usulan seterakhir gitu. Si Ustaz Juhari. Haji Juhari. Itu man shalla arba'a raka'atin li arba'i jihatin nika. Ketika orang kila salat lagi. Salat pertama kita dinto yakin bahwa abu nika ada ke kiblat lagi. Ternyata pas ting rakaat nomor 2 kita dinto pas ijtihad gila alba hadap kada jam kini kata apa kini kita sesuai kalaban konteks sebadan nang idul menang syarhena si syarhe sareng Syekh Imam Nawawi Al-Bantani kika itu man okay. Walihada tasihu salatun man shalla arba'a raka'atin li arba'i jihatin. Ampun tadi, bisa dipahami lekak dito insyaallah. Muka-muka pamosan kitab kak dito apa barokah serta manfaat dalam kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya pun kak dito masuk ke pertanyaan umum. Namun peten kaulah nyon dek setuju para kiai, para asatid, setuju alumni serta simpatisan untuk penyampaian jawaban kak dinto eson kalaban ibarah ipon ben secara tak pun apa tak alot kak dinto segak dima pertanyaan umum kak dinto akatese ampun teredar nang undangan bahwa deskripsinya setiap 10 Muharram atau tanggal 10 bulan Sorah ataupun lainnya bisa kak di tempat kak dinto ada relawan untuk santunan anak yatim. Ben penangannya pun kak dinto tepiteh. Beda sebagian tempat membatasi anak yatim kelaban maksimal umur 10 tahun se oleh nerima santunan. Manabi ampun dangkong dari 10 tahun kak dinto tak kenging. Pertanyaan epon sepertama sampai kapankah batasan umur yatim tersebut yang masih dikategorikan sebagai yatim? Sampai umur sepunapah nak kanak kak dinto bisa kocak akina yatim. Nomor 2, manabi batasan tersebut kurang atau lebih dari 10 tahun katipun ponapah hukumah nerima santunan anak yatim. Yang perlu digarisbawahi peten kaula sareng para panjenengan ampun oning bahwa yatim kak dinto orang atau nak kanak seumur tinggal umur sareng orang sepola keen. Jadi pertanyaan ipon pertama sampai umur 10 tahun bisa kategoriakin anak yatim karena berdasarkan pendapat umur 10 tahun. Nomor 2 mana bisa umpamana kurang atau lebih dari 10 tahun leni kepengingah nerima santunan anak yatim gak dinto ngereng ya toren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek nikah
sepakatan sabun saile nika sobung tak ning jawab tak kok tak nerima. Orang semerik saning tak hadir, tetapi sesuai dengan hasil musyawarah. Karena namun sobung orang semerik saning tak usah jawab dek nika. Ngereng. Nanti makin pola sayan ada teori nggak? Iki berarti untuk pertemuan yang akan datang. Jawab akan datang. Semakin langsung untuk pertanyaan umum iki. Atipun pun apa? Iki sesuai kalaben Debuna Al-Mukarram Agus Walid Musta'in Matruki bahwa nanti akan disisipkan katakan musyawarah alumni Kak Dinto tentang kemajuan pesantren katipun pun apa sangat Dinto sambil diperbincangkan. Untuk selanjutnya pertanyaan umum. Ustaz. Pola pertanyaan umum selesai nikah ngereng napa saya bahasa. Terkait dengan usulan Ustadz Ahmadi, mana bisa il sobung Ustadz Ahmadi, mana bisa il sobung selangkong saya Kak Dinto tak usah jawab. Maukuf dimin perlu ingakelin dan perlu ditegasaki boleh bahwa pertanyaan Kak Dinto berdua kan Kak Dinto ki bulan seorang ki tangi artinya mana biki tangi Kak Dinto masih punya ada tenggang waktu untuk mencari jawaban dan referensi yang lebih luas kembali terkait dengan permasalahan Kak Dinto. Mana bicu ponten guda tak usah nambah pertanyaan umum, langsung ke musyawarah bisaos. Karena ketika nanti depak kau ke musyawarah pas pertanyaan umum mah dua seperlu bahas sama nih kelepesen. Jadi nengkak Dinto sampai kapan batasan umur anak yatim tersebut yang masih dikategorikan sebagai anak yatim? Ini kan pun jelas. Nomor 2, jika batasan tersebut kurang lebih dari 10 tahun namun Kak Dinto ampun beliau atau mukallaf bedeng nak yatim seumur 10 tahun kita beliau ben kita mukallaf dan nikah katina apa hukumah. Le pertanyaan Kak Dinto yang perlu diteliti adalah konteksnya adalah bukan ke anak yatimnya. Menapi pertanyaan nomor 2. Mun pertanyaan nomor 1 kan ke anak yatim. Pertanyaan nomor 2 Kak Dinto konteksnya dek ke panitia nyabe undang-undang 10 tahun itu referensinya dan kebijakannya itu apa kan sepani kelepesen dan ini perlu ditegas kembali telete boleh deki ketika pada pertemuan yang akan datang kita bisa membahas lebih luas kembali terkait dengan kebijakan-kebijakan oleh panitia santunan anak yatim Kak Dinto. Jadi Kak Dinto sebagai penegasan untuk kesepakatan ya estoi pun cereng upamane bahas nikah juga bene nas Al-Quran ben hadis tak perlu bau sama nikah. Namun ketika auba dibentuk kesepakatan nikah kurang saya. Jadi upamane ada bingkeng laku du malam beda musyawarah saya sakarana kina genting ben penting ben sangat penting Kak Dinto walaupun sobung sail bola ada bingkeng tapi mana ketika tak terlalu sangat genting tak mendesak kan ki bulan sorah ki abid cuma menabinya tu dia nak jatem kan tak kau tu bulan sorah kan sepanika jadi sementara maukuf dimin kita kembali ke musyawarah mungkin musyawarah napa persiapan anu ki reuni kubro mungkin ki ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gaula motor sakalangkong dek kasete jenah para ajakan cahak dumni saya ampun nusukti hadir dak tepat Kak Dinto lagi lebar di musyawarah Kak Dinto keng karena menangka berusulan juga dari alumni bagaimana sekiranya alumnian Kak Dinto tidak hanya diisi dengan taklimiyah saja bagaimana untuk diisi dengan hal-hal yang positif tentang manajemen atau tentang kemajuan pesantren. Setelah biibutan gola ketampung dan difikir-fikir biibutan gola ternyata ongpun. Gola mau Kak Dinto sastona tak usah mau ampan lah ngakali saja karena sehadir nang Kak Dinto lebih sepo dan lebih alim biibutan gola
karena boten kau lah maos kak dintoh pertama kali maos boten kau lah lampun ada bu niat boten kau dah keng mau lengah sampean boten kau lah niat keng pada amut telah kak dintoh sekarang lagi lah pas nomor 2 ketika berusulan kak dintoh ternyata bi kule beker lakan nungguan lakaran Islam kak dintoh maju dan bisa diterima di setiap penjuru negara. Kak dintoh tidak hanya mengandalkan dinul aqidah wa syariah. Seandainya Islam kak dintoh hanya mengandalkan dinul aqidah wa syariah, maka Islam kak dintoh kita tak maju. Pan bahas masalah akidah, wujud kidam bako. Ini katok segala kau ni. Pas nomor 2 masalah abota syariat meloloh. Kata halal, haram, suci, najis. Ki cuman kan katok se kedebu maka Islam kak dintoh tak berwarna. Sehingga hanya segelintir orang yang menerima. Nah di samping Islam kak dintoh dinul aqidah wa syariah, Islam kak dintoh juga dinul ilmi wa saqafah, dinul adab wal mahadarah, dinul taqaddum wal madaniyah sekali itu. Jadi Islam kak itu di samping dinul aqidah wa syariah, Islam kak itu juga dinul ilmi wa syaqafah, kak itu tentang pendidikan wa syaqafah dan peradaban, kak itu menabi kebudayaan lagi. Dinut taqaddum wal madaniyah, kak itu dinut taqaddum agama yang berkemajuan, wal madaniyah dan peraturan kak itu manajerial. Saat itu Manabi Islam sekali ditujukan pesantren gak ada tuh cuman mau ngandal akin masalah ilmu tauhid sareng ilmu syariat kita alen jalan ki wujud